হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু মোৰো ভালেই। আজি হৈছে ৰাখী বন্ধন। সকলোকে ৰাখী বন্ধনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সকলোৱে যাতে ভাই ভনী মিলা প্ৰীতিৰে থাকে সেয়াই কামনা কৰিলোঁ। মই ওলাইছোঁ, মোৰো ভাইটি আছে, ৰাখী বান্ধিব গৈ আছোঁ, মানে যাম আৰু ওলাই আহিছোঁ, চাই থাকিব। A few moments later. হাই গাইজ, ফাইনেলি আহি পালোঁ। চাওক, এইটো ৰাখি পিন্ধাম। গিফ্ট আনিছে না না? গিফ্ট কি আনিছা? দিলে গম পাম কি আনিছে গিফ্ট, এতিয়া নকয়। এয়া হৈছে আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰ। আহি পালোঁ। মাহীৰ বাবুটোক ৰাখি পিন্ধাম। পুৰা মাতি আছে মনুদিদি কেতিয়া আহিবা, কেতিয়া ৰাখি পিন্ধাবা। তো আহি গ'লে এতিয়া পিন্ধাই দিওঁ ৰাখি, চাই থাকক। Itu Kangkana Mahanta Prem Singh Bruno Kaki Manduas. कैसा लगा मेरा मजाक? क्या बोला तूने? Yes, मैंने मिला यार। ये देखो मैंने मिला दी। मारो मिला को। देखो, देखो मिला दी मैंने। देखो देखो। मिला दी। मिला दिया। मैं मिला देता हूँ। अरे मैं मिला था। मिलाओ, मिला के दिखाओ। अरे मिला दी, मिला दी दिखाओ। अरे मिला दी दे। नहीं। हाय बोलो, हाय बोलो। हाय। हाय, कैसे हो? कैसे हो बोलो। मैं सो रहा हूँ मैं तो। सो रहे हो? स्कूल नहीं क्या? स्कूल जाके आया। जाके आया। लड़की देखा क्या स्कूल में? हाँ। हाँ। Pow! हाँ मेरा एक दोस्त भी है। और उससे क्या नाम है उसका? प्रेम। प्रेम। वो लड़की है क्या? ये तो प्रेम है ना ये? हाँ। ये लड़की है क्या? लेकिन मैं प्रेम है। स्कूल में लड़की है ना? हाँ। है? दोस्त है ना नहीं लड़की? तो मेरा गर्लफ्रेंड है क्या? क्या बोला तूने? तारू पर गर्लफ्रेंड है क्या? तुम्हार गर्लफ्रेंड আছে না নাই? হ্যাঁ প্রেম? नहीं। নাই गर्लफ्रेंड নাই। देखो कैसे कर दिया मैंने। क्या हो गया? कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। अभी तो मैं कंप्लीट कर दूंगा ना। A few moments later. हेलो गाइस,
গাইজ আহি ঘৰ পালোঁ, তাৰ পৰা মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি ঘৰ পালোঁ আহি। ইমান গৰম দিছে, তো ভিডিঅ' ইমান দীঘলীয়া কৰা নহ'ল, অকণমানে কৰিছোঁ মেমৰি হিচাপে। যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।